Guys, game. Match winner tayo, Piber. Minus 3.5. 13 points yan. Nice one. Kain ka, boy. Kain ka, boy. Naglalag yung ano, oh. 34 points, diba? Pensa nyo, magaling nga si Cloud. Magaling lumusot-lusot dyan. Taas lang. Nice one. Max out naman, oh. Oh, anong foul dun? Foul dun. Tinulak niya pala. Ayun, challenge. Challenge successful. Guys, natandaan nyo ha, match winner ha, minus 3.5. Ano kuha yun? 15 yan. Haba pa yan, boy. Patay. Uli. Sayang yun. Kala ko illegal screen eh. Tumabasog ka dun. Tabi na wala. Ay pala si Mitchell. Dali mo. Pagulat ka naman, boy. Still? Oh. Grabe naman sila mag-foul dun sa screen na yun. Gulat yan si Pare, oh. Guys, pasok na ang ano natin dyan. Too early to celebrate pa naman, di 2 minutes pa yan. So wala na yan eh. Unang tira. Yun! Magbitira din pala. Kala ko wala eh. Ayan, bukas guys, manood tayo ng Minnesota sa Golden State Valkyries. Kaso hindi ko alam kung saan ako pupusta doon. Nice. Pamaniwala sa akin. Titiray sila ng tres. Oh, kala ko counted. Tira ng tres eh. Tira mo, boy. One tira. Kala ko wala. Inong ano ngayon yan. Yun oh. Nice pass. Oh. Clark, pa 40 points kina Clark. Para alabas yan. Uy, kalahin mo naman yun, oh. Buenas na rin talaga eh. Sheldon. Uy, still. Unang tira. Mitchell. Nice. Tabday si Clark. Palit yung 4, oh. Nice. Makapasok yung isa, oh. Kaso hindi pa tapos. Turbo lang ano ko dyan. Minus 3.5 ko. 22 yan. Sino yun? Sino yun? Depensa lang, boy. 50 naman nun. Raven Johnson pala itong ano. Ubus oras na yan. Nice. Two wins for the day. Pasok na pasok ang ating dalawang
Bet. 2 wins, oh. Bang! 2-0, guys. Parang ngayong araw na to. 2-0. Caitlin Clark, yan boy. 37 points yun. Saka si Mitchell, 30 points. Wala pa si Boston yan. Diba? Kung nag-over pala ako dun, oh. Kalampag. Kung nag-over ako sa 185. Okay lang yan. Peace.